हम लोग बात कर रहे थे कि सोशियोलॉजी किस तरह से हमें ये मदद फराहम करती है कि हम सोसाइटी के अंदर जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ सकें। चलिए अब हम ज़रा सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव जिसे हम कहते हैं ना कि माशरती तनाज़ुर में, ठीक है, इसको ज़रा हम देखते हैं। पहले हमने देखा है कि सोशियोलॉजी क्या है, फिर हमने देखा है कि डिफाइन उसको किया है, समझने की कोशिश की है, फिर हमने देखा है कि सोशियोलॉजी की जो फील्ड्स हैं, सोशियोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या-क्या हो सकते हैं। फिर हमने देखा है कि सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज जो है, वो क्या हो सकती है। उसमें हमने डिफरेंट जो मेजर जो 2 शाखाएँ हैं उसकी सोशल साइंसेस और नेचुरल साइंसेस वो हमने देखी हैं। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज को समझने की कोशिश की है और अब हम जो है वो जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है इसको द एसेंशियल विजडम ऑफ सोशियोलॉजी इज दैट जो जरूरी जैसे आप कह रहे हैं कि अकल है फहम है सोशियोलॉजी का वो क्या है कि आर सोशल वर्ल्ड गाइड्स आर एक्शंस। जिस सोसाइटी में हम रह रहे होते हैं, जिस तरह के मुआशरे में हम रह रहे होते हैं, वही मुआशरा हमारी रहनुमाई करता है हमारे अमाल की तरफ। आप मुस्लिम मुआशरे में रह रही हैं तो आपके अमाल जो हैं, आपके जो एक्शंस हैं, वो उस जैसे मसलन मुस्लिम सोसाइटी का आप हिस्सा हैं तो लोग जो है वो मसाजिद की तरफ जा रहे होंगे। आप नॉन मुस्लिम सोसाइटी का हिस्सा हैं या क्रिश्चियन सोसाइटी का हिस्सा हैं तो लोग जो है वहाँ पे चर्च की तरफ जा रहे हैं। उनके एक्शंस, ठीक है, सारे प्रीच ही कर रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में अब खुदा को ही मान रहे हैं। तो इसी तरह से जिस तरह का जो है हाँ उनको उस असलियत से ना आशना है जो ट्रू आप कह लें कि सेंस है, जो असल रूप है खुदा का, उससे वो नाशना है। लेकिन आप देखेंगे जिस तरह जैसे जो है वो आगे चल के ये बात आएगी कि सीजन्स हम पे हमारे एक्शंस पे असरअंदाज होते हैं। इसी तरह से जिस सोसाइटी का हम हिस्सा होते हैं वैसा ही हमारे जो है वो एक्शंस होते हैं। लिबास के हवाले से मुस्लिम सोसाइटी का कल्चर या उनके एक्शंस और होंगे, ख़वातीन के, मर्दों के इस रहने-सहने के तरीके और होंगे, खाने-शाने के और होंगे। क्रिश्चियन सोसाइटी है उनके और होगा। हमारे यहाँ खाने की टेबल पे खुदा ना खास्ता आपको शराब की बोतल नज़र नहीं आएगी, वहाँ पे वो लाज़मी हिस्सा उसका समझा जाएगा। सो एक्शन वैसे ही होंगे जैसे आप जिस कल्चर, जिस सोसाइटी का, ये मुआशरती पहलू है किसी सोसाइटी का। सो आवर सोशल वर्ल्ड गाइड्स आवर एक्शंस। हमारी जो माशरती ज़िंदगी है, वो हमारे एक्शंस की रहनुमाई करती है, हमारे आप उसको कह लें अमाल की, जो हमने अमल करने हैं उनकी रहनुमाई करती है। एंड लाइफ चॉइसेस और हमारी हम ज़िंदगी में जो जो काम कर चॉइस करते हैं, जिनको हम चुनते हैं जो काम करने के लिए, उनकी तरफ हमें रहनुमाई करती है। जस्ट एज़ द सीज़न्स, बिल्कुल ऐसे जो हमारी सोशल समाजी ज़िंदगी है, वो हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमारे अमाल हैं, जो अफ़ाल हैं, जो हमारे काम हैं, उनकी तरफ हमें इसी तरह से गाइड करती है, जैसे जो मौसम है जस्ट एज़ द सीज़न इन्फ्लुएंस आवर एक्टिविटीज़ एंड क्लॉथिंग। जिस तरह से मौसम के बदलने से हमारी सरगर्मियाँ और हमारे कपड़े बदलते हैं, इसी तरह सोसाइटी के बदलने से आपकी सरगर्मियाँ और आपके अमाल बदलते हैं। मसलन हम यहाँ पे इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो आपकी फैमिली में आपके जो जिस मुआशरे का आप हिस्सा हैं, वहाँ पे पर्दा किया जाता है। मर्द पगड़ी पहनते हैं और औरतें जो हैं वो बुर्का पहनती हैं। तो अब आप जब यहाँ से निकल के किसी फॉरेन सोसाइटी में चले जाएँगे, यूरोपियन कल्चर में चले जाएँगे या वहाँ की सोसाइटी में चले जाएँगे, तो वहाँ उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने के लिए, वहाँ उनके किसी इदारे में काम करने के लिए खातून को भी और मर्द को भी अपना लिबास चेंज करना पड़ेगा। मेबी कोई जहाँ पे जो पगड़ी पहनता था, वहाँ पे जाके उसको कोट पैंट और टाई पहनना पड़ेगा। और या दूसरी निस्बत ये है कि यहाँ पे जो जिस तरह का उसका लिबास था, यहाँ के मौसम के मुताबिक, वहाँ पे मौसम भी उसको चेंज करेगा और जो मुआशरा है वो भी उसके एक्शंस को चेंज करेगा। लिहाजा जिस तरह से जैसे गर्मी सर्दी में हमारे यहाँ पे हालात जो है वो चेंज होते हैं, एक्टिविटीज हमारी बदल जाती हैं, खानों में चीजें बदल जाती हैं, पहनने में चीजें बदल जाती हैं। सेम द केस इज हियर कि जिस तरह के सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आप रहते हैं, जिस तरह की मुआशरत में आप जीते हैं, वो आपको गाइड करती है आपके रवैयों की तरफ, आपके काम की तरफ, आपके अमाल की तरफ। For human beings, the system of society is essential. ये बात तो तय है
کہ ہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا جی میں جو ہے وہ سوسائٹی میں نہیں رہتا، مجھے جو سوسائٹی جو گائیڈ کرے گی کہ میں نے کیسے چلنا ہے تو میں نہیں کرتا۔ میرا اس پہ نا کبھی کبھی ایک دل کرتا ہے ایک کتاب میں اس پہ ایک بک جو ہے وہ ایک کمپائل کروں، کچھ صفحے ہی صحیح، کہ آ، جو معاشرت اور شریعت کا ٹکراؤ ہے ہمارے یہاں، یہ مجھے کافی کبھی کبھی یہ چیزیں کلک کرتی ہیں کہ جو کنفلکٹ ہے وہ ہمارے یہاں مذہب اور جو سوسائٹی کے اندر جو ہماری نارمز ایگزسٹ کرتی ہیں ان کا، سو معاشرت اور شریعت کا ٹکراؤ، یہ ایک اس پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، کبھی وقت نہیں مل رہا بھی۔ آپ دیکھیں کہ ہم جیسے ایک چھوٹی سی رسم کوئی بھی ہم ادا کر دیتے ہیں، جیسے یہ عید ہے، تو اس کے اندر شریعت کا پہلو ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ سارا ایک شریعت ہے۔ ہاں معاشرت کا پہلو نظر آ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہمیں معاشرہ گائیڈ کر رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح کا جانور لیا تھا، ہم نے اس طرح کا جانور لینا ہے، انہوں نے یہ کیا تھا، ہم نے یہ کرنا ہے، محلے والوں نے یہ کیا تھا، ہم ایسے کریں گے۔ اسی طرح سے جو ہمارا شادی کا بندھن ہے وہ بیسیکلی نکاح ہے، اور اس میں اندر جو ہم بیسیکلی ہم وہ شریعت کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچے کا نکاح کرنا ہے، لیکن 8 7 دن 2 4 دن ہم معاشرت کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، سیم ٹائم میں شریعت کا ہی نام لے کے شریعت کا ہی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ جو ہمارے اندر معاشرت اور شریعت کا ٹکراؤ آ گیا ہے، اور لوگوں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے، وہ اس بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، سو اس حوالے سے سوسائٹی کو سمجھانے کی اور اس میں بات کرنے کی کافی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، وہ اس لیے کہ وی آر دا پارٹ آف سوسائٹی۔ اب میں اگر یہ کہوں کہ میں پہلے کبھی یہ سوچ آتی تھی کہ میں یہ چھوڑ کے نا سوسائٹی کہیں باہر چلا جاؤں، تو لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مجھے سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس کو سمجھنا ہے اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس پہ پھر یہ ہے کہ آپ اس ٹاپک پہ بات بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کو لکھ کے بھی سمجھا سکتے ہیں، تاکہ کہیں نہ کہیں آپ کی آواز جو ہے وہ سنی جائے کہ کس طرح سے ہم نے سوسائٹی کا اور جو مذہب کا ٹکراؤ پیدا کر دیا۔ حالانکہ ایسا ہے نہیں، ریئلی ایسا نہیں ہے بالکل بھی، لیکن پریزنٹلی جس سچویشن میں، جس زمانے میں، جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، ہم نے ایسا سب کچھ کر رکھا ہے۔ لہٰذا فار اے ہیومن بینگ the existence of society is essential، کہ کسی بھی انسان کے لیے کسی سوسائٹی اور معاشرے کا حصہ ہونا لازمی بات ہے، ہم اس سے کٹ کے رہ نہیں سکتے۔ It is essential for the survival of a human child at birth۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر ہم بچے کو جو ہے وہ ایک علیحدہ کسی جگہ پہ رکھ دیں گے تو وہ کھائے گا پیے گا بڑا تو شاید ہو جائے گا، لیکن وہ سوسائٹی کا حصہ نہیں بن پائے گا۔ سو اینڈ آلسو فار سوشل ایکسپیرینسز، اور جب اس کو ہم اکثر آپ سنتے ہیں نا کہ زمانہ بڑا جو ہے استاد ہے، زمانہ ہمیں سکھاتا ہے، ہم ڈھکے کھا کے سیکھتے ہیں، ہم لوگوں سے انٹریکٹ، تو اب دیکھیں جب ہمارا لوگوں سے انٹریکشن نہیں ہوگا تو ہم سیکھیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، سو لہٰذا جو سوشل ایکسپیرینسز کے لیے ہمیں سوسائٹی کا حصہ بننا پڑتا ہے، ہمیں سوسائٹی سے نکلنا پڑتا ہے، اور تب جا کے جو ہے وہ ہمیں سوسائٹی ہماری پرورش کرتی ہے۔ کام بھی اس نے خراب کرنا شروع کر دی ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب ہم دیکھتے ہیں جی سوسائٹی اور سوشیالوجی اور سائنس کا جو رشتہ ہے، تعلق ہے، وہ کس طرح سے بنے گا، کیونکہ ہم نے آفٹر آل جو ہے وہ اسی طرف آنا ہے، سائنٹیفک اسٹڈی کی طرف اور آبجیکٹو اسٹڈی کی طرف۔ یہ اکثر جو ہم سوال کرتے ہیں نا، آپ کو کافی پوچھتے رہتے ہیں، میں بھی آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں ٹاپک کہاں سے ملے گا، تو میں اکثر یہ جب بھی آپ کو لیکچر پڑھاتا ہوں تو میں یہ ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ساری چیزیں، آپ کا ایکسپوئر جو ہے وہ ذرا براڈ ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنے ٹاپک جو ہے وہ بکھرے پڑے ہیں ہمیں صرف جو ہے ان کو ایک پروسیس میں ڈالنا ہے اور ہم اس سے اپنے ریزلٹس لے سکتے ہیں۔ سائنس از اے باڈی of systematical arranged knowledge that shows the operation of general laws۔ اب ہم نے جو بیسیکلی صرف یہی کرنا ہے کہ جو بھی سوسائٹی کے اندر پرابلم ایشو، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان کے سولوشنس دیکھنے تو وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ایک سائنٹیفک پروسیس سے گزار کے، وہ سائنٹیفک پروسیس کیا ہے کہ ہم نے ڈیٹا کا انالائز کرنا ہے۔ یہ اگر ہم یہاں سے شروع کریں اس کو، یہ ریویو آف دا لٹریچر جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے سوسائٹی کے اندر، پھر ہم نے اسی کی بنیاد پہ ایک ہائپوتھیسس فارمولیٹ کر لینا ہے، اور پھر جو ہے وہ مین اسٹیپ ہے کہ ہم نے اس ہائپوتھیسس کو، جو ہماری assumption ہے، اس کو کس طرح سے ہم نے ڈیزائن کرنا ہے ریسرچ کے لیے، میتھڈالوجی آپ اس کو کہہ لیں کہ کس میتھڈ سے گزارنا ہے ہمیں اس کو۔
और फिर उसके उसी मेथड को सामने रखते हुए हम जो है वो अपना डाटा इकट्ठा कर लेंगे और जब डाटा हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम उसको एनालाइज करके रिजल्ट्स दे देंगे उस डाटा को। तो ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू गुजारने का नाम क्या है, साइंटिफिक नॉलेज। वो हमारे नॉलेज के ऊपर जो है वो स्टैम्प लग जाएगी कि ये हमने बकायदा से जो शराइत थी किसी भी इल्म को इल्म बनाने की, किसी इंफॉर्मेशन को चले इतला को इल्म बनाने की, किसी मफरूजे को नॉलेज में कन्वर्ट करने की, तो इन स्टेप्स से गुजार के हमने वो शराइत जो है वो पूरी कर दी है और अब ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव स्टडी है, जो साइंटिफिक नॉलेज है। एज साइंस सोशियोलॉजी एम्प्लॉय द साइंटिफिक मेथड। सो वो मेथड हम साइंस पे अप्लाई करें या सोशियोलॉजी पे अप्लाई करें तो दोनों सूत्रों में जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास नॉलेज की सूरत में सामने आएंगे। अब हम देख लेते हैं कि जी इसमें प्रोमिनेंट जो एरियाज हैं रिसर्च के हवाले से वो कौन कौन से हो सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच पीपल कम टू नो द वर्ल्ड and the implication of these processes. The role of the economy and consumer goods in shaping knowledge formation. The effects of the type of media or mode of communication on knowledge production, dissemination, and knowing. The political, economic, social, and environmental implications of hierarchies of knowledge and knowing. The relationship between power, knowledge, and inequality and injustice in society के अंदर किसी के अंदर वो हम एग्जिस्ट कर रही हैं चीजें कि किसी शख्स के पास इल्म है तो वो ज्यादा ताकतवर है या किसी शख्स के पास कोई ताकत है तो वो उसकी ज्यादा जो है वो एग्जिस्टेंस है सोसाइटी के अंदर। और ये चीजें जो है ये मुआशरे के अंदर गैर मुसावी सलूक का इनइक्वालिटी या आप कह लें कि जो इंसाफ ना होने की वजूहात जो है वो आते हैं। फॉर्मेशन एंड स्प्रेड ऑफ पॉपुलर नॉलेज दैट इज नॉट इंस्टीट्यूशनली फ्रेम्ड। ये इस तरह का नॉलेज या चीजें जो है वो पॉपुलर हो गई हैं जो बकायदा इंस्टीट्यूशन से हासिल नहीं की जा रही, इंस्टीट्यूशंस के ने उसको फ्रेम नहीं किया हुआ। द पोलिटिकल पावर ऑफ कॉमन सेंस एंड द connection between knowledge and social order, the connections between knowledge and social movement for change। ये डिफरेंट एरियाज हैं जिनको बुनियाद बना के हम जो है वो सोशियोलॉजी के अंदर कनेक्ट करेंगे रिसर्च कर सकते हैं। अब आखिरी जो चीज है वो सोशियोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस। एज ए सोशल साइंसेस सोशियोलॉजी इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये अब हम सम अप कर रहे हैं इसको जो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, सोशियोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस। As a social sciences, sociology involves the application of scientific methods to the study of the human aspects of the world। कि हम क्या कर रहे हैं कि हम सोशल साइंसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं इसको साइंटिफिक मेथड को, इसके लिए जो ह्यूमन सो या इंसानी जिंदगी के मुख्य अफाल हैं, जो फाल हैं, माशरती जिंदगी के जो मुख्य अदा करती हैं चीजें, उनको पढ़ने के लिए हम साइंटिफिक मेथड को इन्वॉल्व करते हैं। द सोशल साइंसेस डिसिप्लिन्स आल्सो इंक्लूड, और जो हमने चीजें पढ़ के हैं उसके अकॉर्डिंगली इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और लीगल फील्ड्स को हमने इसलिए इस पेज में हम